थरटिए जोखिले गोटी गोटी किरी गंडा खोजिले अच्छा तेरो खोज खोज बस बापा माने टिके ध्यान दियंतु समय आम पाखरे स्वल्प जंगल भितरे लंबा ये गंडा गुड़िक राम लक्ष्मण सीतांकर चतुर्पार्श्वर प्रत्येक दिन आज्ञा बुलन समस्ते देखती किंतु लक्ष्मण पंडित आज गंडा खोजुछंती लो मा गला रह गंडा आज्ञा गोटिए पाउना लक्ष्मण विचार करुछंती आम परिवार रो गोटिए गोटिए सदस्य भली जो गंडा गुड़िक जो पशु पक्षी गुड़िक आज्ञा प्रत्येक दिन विचरण करती आज मु एते दिन समय पर्यंत मु आज निरीक्षण करनी जंगल भितरे गोटी हेले गंडा को मु देखुनी बापा ये गंडा कुआडे गले गंडा कोन जानि नेले लक्ष्मण आज हमकु मारिबो बोली की नन्ना गंडा सेति पई लुचिले की सेति पई लुचिले सेति पई नाय आगे आउ ताले काई की लुचिले आपण के विचार करंतु टिके फेरी जिया पछु कोन करिया भाग्य रे विडंबना आगे टिके पछु को फेरीबा केते बड़ कथा जेते बेले राम लक्ष्मण लमा गुरु विश्वामित्र का आश्रम आज्ञा विद्या अध्ययन करुथिले छोट बेले आज्ञा आज्ञा गुरु विश्वामित्र का आश्रम रे परम ब्रह्म राम एवं लक्ष्मण जेते बेले विद्या अध्ययन करुथिले ए पुओ सेतिकी बेलर घटना जेते बेले युद्ध रे परांगम ही उठिले किसना राम लक्ष्मण ये ऋषि मानकर प्रत्येक दिन यज्ञ को नष्ट भस्त करती आज्ञा राक्षस राक्षसी मान ऋषि माने यज्ञ लमा करि पारंती राक्षस राक्षसी मानकर आक्रमण रे एते बेले राम लक्ष्मण द्वय युद्ध रे परांगम होई गले प्रतिष्ठित होई गले विश्वामित्र कहिले राम गुरुदेव लक्ष्मण आमे आजी आसंता काली थारु यज्ञ करिवु से यज्ञ को रक्षणाबेक्षण दायित्वटा हूँ तमर जदि कई राक्षस राक्षसी माने असुर असुरणी माने यज्ञ को आमर नष्ट करिया पे आसंती तमे ताले से यज्ञ को आम यज्ञ रक्षा करिवो आसंता काली थरे हम यज्ञ करिवो बापा ध्यान दियंता जे हां समस्त मुनि ऋषि मानक लोमा डाकी करी महर्षि विश्वामित्र पंडित एते बेले यज्ञ आरंभ करिदेले कहले ओम अग्नियाय स्वाहा इदम अग्नियाय ओम भगवत वासुदेवाय स्वाहा इदम भगवत वासुदेवाय बाबा ये यज्ञर ओंकार ध्वनिटा बाजिला राक्षस राक्षसी मानक कान उठिला उठिला पंडित राक्षसी तारक डाकी देला कहा को डाका निजर दीटा पुओ को डाकी देला कहला मारिच सुबाहु ए सुभुची यज्ञर ओंकार ध्वनि चलो से यज्ञ को हमें नष्ट भ्रष्ट करि देबा रह यज्ञ स्थल निकट में पहुंची जाइछंती आज्ञा मारिच सुबाहु तारक तारक पहुंची गले बौ यही बात की आगे खाइबा अरे मु हसी देला से मु बाहु कमी दिबो रोकी देले केसना राम एवं लक्ष्मण ए बाट छड़ा हमें यज्ञ स्थल को जीवु यज्ञ स्थल को बाट छड़ा तमे के छोटिया छोटिया छुआ दीटा तमे हमको छाड़ब ना तुमको कौन करदेबू आम यही क्षणी जलखिया तुमको करू हो तोते खेणे जाई यज्ञ नष्ट जे करिबू बोले बाबू आमे तुमे होछ हमर छोटिया छोटिया खाद्य दीटा तुमको आमे खाइबा पई चाहू नथुलु तुमको छाड़ी देई कि यज्ञ स्थल को जे पई चाहूतु तुमे जदि प्रतिरोध कलनी तुमर कथाटा हमको प्रथमे बुझिया पई पड़िबो तुम सहित आम सहित तुम युद्ध करि परिबो तुमे की युद्ध जानि जो हो तुमे युद्ध जानि न तो केते प्रकार
अच्छा तमे युद्ध शिखिछ शिखिजी माने आमे शिखिजी वेला दी भाई को युद्ध शिखिछ को कहलु को युद्ध जानि तू कहबू को शीघ्र को मु एका चोटे के हाणी पारे 100 कदळी गछ एका मुठे के भांगी पारे हजार हजार कुकुडार अंडा आउ 120 हाथ बाउंस को आडे रे देई पारी आउ 120 हाथ बाउंस को आडे रे देई पड़ी मो आडे रे देई पड़ी कदली गछ को हानि पारिबु अंडा भांगी पारिबु एई युद्ध शिखिछु कापड़ा कामड़ी छोपो पकिया पकी जानि एई युद्ध शिखिछु तो तमे ठीक अछि मो सहित टिके युद्ध कर बापा माने समय तो स्वल्प चालीला तुमुल संग्राम ये तुमुल संग्राम भितरे मालो ये प्रथमे परम ब्रह्म रामचंद्र राक्षसी ताड़का को विनाश कले विनाश करदेले देखीदेले दी भाई जाक रे पुओ दी भाई जाक देखीदेले लक्ष्मण कर छाड़िले कि रे पुओ लक्ष्मण ये सहित युद्ध करी भय बापा रे ये सुबाहु एवं राक्षसी तले माता मरी गला गोटिए रहिला के सेना को मारिछ गोटा रहिला मारिछ कला एक ठर मुआ कोन बंचीबी बाबरे छतम युद्ध करिबी माया युद्ध करिबी गोटिए वृषभ रूप मारिच होइला मोबाया ये रामचंद्र को जाइण पथ गाड़ीला मो गोटिए वृषभ रूप को आज्ञा धारण कला के सेना मारिच रामचंद्र चिंता कले कले राक्षस मारिच गोटिए वृषभ रूप होई करी आसीछ माने मु तत्ते मारिले गोभद्य हत्यारे भागी हेबी एइति पाई कि गो हत्या मते लागिबो नाइ रे को मु तत्ते मारिबि ना ला यहा बडा सर मारंते चाचा आजे लोकारे पड़िला आहा लोकारे भग्नि से सुरेखा प्रति शोध चाहुती सरे राम एभली गोटे लमा मारिले कि बाबूरे ये राक्षस मारिचटा जे कि वृषभ रूप को धारण करिथिला और ये शून्य रे उड़ी उड़ी जाई से लंका कटक रे पड़िला है देखि देला बाबूरे तार भौणी मारिचरा भौणी देखिला जार ना होची सुरेखा देखि देला कला भाई तोर अवस्थाटा कोन है ना से जटिया राम एवं लक्ष्मण बोली तांकर परिचय दउथिले से एमिति मोर अवस्था करिछंती एठी राक्षसी सुरेखा कहला जदि मो राक्षसी र कन्या हेई थाए मु नेबी मो मातृ एवं मातृहंतार चरम प्रतिशोध सुरेखा रह रे पापा सेई दिनटा को अपेक्षा करिथिला ए राम लक्ष्मण कर सदा बेले पीछा करूथिला कि से राक्षसी सुरेखा छतम बेसरे कहला एई तो सुवर्ण सुजोग हे पुओ जाइछंती लक्ष्मण मुर्ग मारिबा पई कंडाटिए मारिबा पई जाइछंती राक्षसी सुरेखा विचार कला समस्त बाबरे मंत्र से कोन कला गया से जाने असुरी माया असुरी जाने कोन लोमा से राक्षसी सुरेखा मंत्र ठुली टिके आज फुंकी दला जंगल मध्य को फिंगी दला ये जंगल रे विचरण करूथिबा समस्त बाबूरे ये मुर्ग गंडा गुडी काउ लक्षण दृश्यमान हेले नाही रह कोन करिबे लक्ष्मण गंडा खोजी खोजी पंडित चाली छथि ए पुओ एपटे राम एवं सीता अति आनंद रे घरे बसी छथि देवर्षि नारद आसी करी पहुंची गले 108 ब्राह्मण को नै करी 108 ब्राह्मण नै करी पहुंचिले 108 ब्राह्मण तले पहुंची गले राम एवं लक्ष्मण कोन कले कहले ते फेरी नाहंती तो लक्ष्मण राम एवं सीता ब्राह्मण मान को बसई करी आनंदित करबा पई बाबू रे कहले समय तो हेई सारलानी सूर्य आसिक मध्याह्न से पहुंचलानी ब्राह्मण माने काले विकल हेबे लक्ष्मण तो विलंब हेलानी नृत्य गीतर आयोजन करदेले कि काहा को डाकिले हे काहा को डाकिले आपण माने कहबे राम लक्ष्मण सेठी नृत्यकारी कोठी पाइले परम ब्रह्म राम कर निर्देश रे आज्ञा जंगल रे थिबा मुर्ग मुर्गी माने आज आनंद रे नृत्य गीत करिया पई लागिले हे पक्की मुर्ग
ପାଇଁ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଇ ମା ହାୟ ହାୟ କାଇଁ ପଡପଡ ହଉଛୁ? କଣ ମୁଁ ପଡପଡ ହଉଛି? ସେଟା ପିହୁଡା ମାରୁଛି କି? ଆରେ ସିଏ ଯାହା ଡାକୁଛି ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ଦଉଛି। ସିଆଡେ କହିବ ନା ଆମକୁ ଏମିତି ହାତ ମାରୁଛୁ ଆମ ଠିକ। ଆରେ ତେମେ ନାଲି କି ସିଏ ନାଲି କୋଉ ଗୋଟାକ ଡାକୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ତମ ଟିକେ ହାତ ମାରିଦେଲି। ନାଲି କରୁଛି କଣ ତମକୁ? ଇ ମା ଲୋ ମା ଇଲୋ ମା ଲୋ ହେ ମା କେଡେ ନାଲି ମତେ କହୁଛି କହ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଯାଇ ଥାନାରେ ପାର ଦେବି। ଆସିଲାଠୁ ମତେ ରଖିପାରୁଛି ହେ ବଡା ନମସ୍କାର। ହେ ବଡା ଆଲେ ଏଡେ ଛତାରାଟା ଜାଣି ମୁଁ ନଥିଲି ବଡା ତ ଗଲେ ହଉ ଆଲେ ଏଡେ ଛତାରାଟା ଜାଣି ମୁଁ ନଥିଲି ମୋର କାନିଟିକୁ ଭିଡ଼ି ଧରୁଛି ମାଲୋ ମାଲୋ କେଡେ ନାଲି ମତେ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଅର୍ଥା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର। କଥାବସ୍ତୁର ଆଜ୍ଞା ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ରାମ ଦବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଛଳରେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି। ଆଜ୍ଞା ସେ ତ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି, ତମେ କାହିଁ ଉଠିଲ? ନାଇଁ ମୁଁ କାହିଁକି ଉଠିଲି କି? ଆଚ୍ଛା ମଉସା ନମସ୍କାର। ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାଟି ନାଚ ଆଜ୍ଞା 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 ଟିଭିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଏଇ ଦଳ ଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏ ଟିଭି ଟିଭି କଥା ବୁଝୁଛି। ହଁ କୁହ। ମଉସା କଣ ହେଇଛି? ମଉସା ମା ହଁ କହୁନୁ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଯୋଉ ପିଲାଟି ନାଚୁଛି ନାଇଁ ତମର କିଛି ହଉନି? ଆରେ ମୁଁ ପରା ସାରଥି ବାବା, ମୋର କଣ? ସାଥୀ ବାବା ହେ ତମେ ଗୁରୁଣ୍ଡୁ ଗୋପାଳ ହେଇକି କ୍ଷୀର ଖାଉଥିଲ। ଆଚ୍ଛା ନନା ନମସ୍କାର। ନାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ନାଚ ଗୀତ ହଉଛି ତମର କିଛି କିଛି ହଉନି? ଆରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଚନ୍ଦା ହେଲାଣି, ମୋର କାହିଁ କିଛି କଣ ହବ? ତମକୁ କହିଲି ରୋଟର ବୁଲେଇକି ଯୋଉଟା ରୁଆଇ ଦବା ବୋଲେ ତମେ ମନା କରୁଛ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଲଗାବୁ ଆଜ୍ଞା ତମର କିଛି ହଉନି? ଆରେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ହେ ତମ କାଠୁଆ ଲୋକଟା କାଠେଇ ଯାଉଛ ସେଇ କଥା କହୁନ। ସାରେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଥା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଇଏ ତମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରୁଛ କଣ? ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କ ତ ଯାହା କଣ ପଚାରିଲ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତମେ କାହିଁକି ଏମିତି ନୃତ୍ୟ କରୁଛ? ଏ ସବୁ କଣ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୋର ଖାଲି ଝିମ୍ ଝିମ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। କଣ ଦେଖିଛ? କାହିଁକି ଝିମ୍ ଝିମ୍ ହଉଛି? ଆ ଦିହ ମୁଣ୍ଡ ଏ ଗୀତ ଶୁଣିକି ଆଜ୍ଞା ମାଲ ମା କିଲୋ ମାଲ କେଡେ ନାଲି ନାଲି କଥା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଦିହ ମୁଣ୍ଡ ଝିମ୍ ଝିମ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଯେ ତମର ତ ନାଲି କଥା କହିଲେ ଝିମି ଝିମି ହଉଛି, ତମର କଣ ସବୁ ଧଳା ହେଇଗଲାଣି? ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମୋର ନୁହଁ, ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ବୋପାର। ତମ ବାପାଙ୍କ ନିଶ ଇଏ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାପାର ଜିନିଷ କେମିତିଆ ପୁଅର କାମରେ ଆସିପାରୁଛି। ମୋ ବାପାର ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ନା ଆଉ ବାପା ଜିନିଷକୁ କାମରେ ଲଗଉଛି ନା ଆଉ। ଆରେ କହୁନୁ ଶୀଘ୍ର, ସମୟ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ। ସାରେ ବାପାର କଣ ଖାଲି ନିଶ ଆଣିଛି କି? ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ବୋପାର ଆଣିଛି ହେରି ଆଜ୍ଞା। କଣ ଆଣିଛ? ଆଜ୍ଞା ଲୁଙ୍ଗି ଟାଉନ୍ ଆଣିଛି ହେରି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁକା। ଆଚ୍ଛା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଗଞ୍ଜି ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଡ ଆଣିଛି ହେରି। ହଁ ଚପଲ ଆଣିଛି ହେରି। ଲୁଗା ଗାମୁଛା ସବୁ ଧୋତି ଓଗର ଆଣିକି ଆଇଛି। ବାପାଙ୍କର ତମେ ସବୁ ଆଣିଛ? କାରଣ ଆମ ବାପ ପୁଅଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟାଏ ସାଇଜ। ମତେ ଯାହା ଦେଖିବ ମୋ ବୋପାକୁ ଦେଖିବ ସେଇଆ ମୋ ବୋପାର ଜେରକ୍ସ କପି।
ଆରେ ଏକା ସାଇଜ ସବୁ ଆଚ୍ଛା ତମେ ଯଦି ସବୁ ନେଇ ଆସିଲ କଣ ତମର ଗୋଟିଏ ହଳ ଡ୍ରେସ? ଆଜ୍ଞା ଆମର ହଳେ ହଳେ ପଟେ ପଟେ ସବୁ ଆଚ୍ଛା ତମେ ତ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଲ, ତମ ବାପା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଏବେ? ଆମ ବାପା ଅଛନ୍ତି ଅଧା ସ୍ୱର୍ଗରେ। ଆରେ ଅଧା ସରକାରୀ କଣ ମରିଗଲଣି? ନା ନା ମରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଅଧା ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଗାୟକ ହେଇନ୍ତି। ଅଧା ସରକାର କଣ? ଟିଭିରେ ବାହାରି ମୋବାଇଲରେ ବାହାରି ପୁଣି ଆସିଲେଣି ରଣପୁର ଗାୟକୁ। ଆପଣ ଜମାରୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଅଧା ସ୍ୱର୍ଗ। ନାଇଁ କଣ କହୁନୁ? ମାଟି ଠୁ ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚରେ ଆକାଶ ଠାରୁ କମ ଉଚ୍ଚାରେ କମ ମାଟି ଠୁ ଉପରକୁ ସେଇଟା ହଉଛି ବୋତି ଭାଡି ସାରେ। କଣ ଏଟା? ବୋତି ଭାଡି ବୋତା ଭାଡି। ବୋତା ଭାଡି ସେ ବୋତା ଭାଡିରେ ବାପା ଏବେ ଅଛନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି କି ରେ? ମୁଁ ତ ବୋପାର ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଆଣିଲି ମୋ ବୋପା କଣ ଦାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ହାୟ ହାୟ ହେ ଉଠୁ ଉଠୁ। ଏମା କହୁଛି ସେ ମୋତେ କେଡ଼େ ମୁଣ୍ଡି ଉଠି ମମନା କଥା ଖିଲି କହୁଛି ସେ ମୋତେ କେଡ଼େ ମୁଣ୍ଡି ଉଠି ମମନା କଥା ଖିଲି ଆଖି ମାରିଲା ସେଇ ସାଗର ଆଖି ମାରିଲି। ଆଚ୍ଛା ସାରେ ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ଆଖି ମାରିଲି କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି ମୁଁ ବସିକି ପାଳି କରୁଛି ଆପଣ ମନା କଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଖି ମାରିଲି ତାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଲା କେମିତି। ଭାଇ ମୁଁ ମୁହଁକୁ ଅନେଇକି ମୂଷା ଆଜ୍ଞା କଥା କହୁଛି ନା ନାଇଁ ଆପଣ ମୋ ମୁହଁକୁ ଅନେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନେଇକି ଆପଣ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେଇକି କଥା କହୁଛି। ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ଆଖି ମାରିଲି ସେ ଜାଣିଲା କେମିତି ଆମେ ତାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା କଣ ସେ ତମକୁ କହୁଛ? ମୁହଁ ମୁହଁ ଦେଖା ହେଲେ ଚାହୁଁନ ହଁ। କେବେ ଚାହୁଁଛ ଆଖିରେ ହାଣି ଦଉଛ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନାଇଁ ତୁ ଜାଣିଲୁ କେମିତି ମୁଁ ତତେ ଆଖି ମାରିବି। ହଁ ଜାଣିଲି ପୁରା ଏ ଛାଡ, ସେ ଜାଣୁ ନ ଜାଣୁ ସିଏ କାହିଁ ମୋ ଆଖିକି ଅନେଇଥିଲା? ହାଁ? ସିଏ କାହିଁକି ମୋ ଆଖିକି ଅନେଇଥିଲା? କି ରାକ୍ଷୀ କଣ ନେଇଥାଲ? ସିଏ ଅନେଇଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଖି ସେ ମାରିଲି। ଗୀତଟା ଗାଉଛି ତମେ ପାଳି କରୁଛ, ତମ ମୁହଁକୁ ସେ ଚାହିଁବନି ତମେ ପାଳି କରୁଛ କି ନାହିଁ ବୋଲି? ମୁଁ ତ ତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଥିଲି ଆଖି କେତେବେଳେ ମାରିଲି ସାରେ? କହୁଛି ସେ ମୋତେ କେଡ଼େ ମୁଣ୍ଡି ଉଠି ମମନା କଥା ଖିଲି ଏହି ଖେଳିଲେ ପାଖରେ ଧରକି ତାର ପାଖି ପାଟରାଣୀ ତେଆରାରେ ବସି କନେଇ ଯାଉଛି ତେଆରାରେ ବସି କନେଇ ଯାଉଛି ମତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖି ମାରୁଛି ମାଲୋ ମା ଇଲୋ ମାଲୋ ଗାଲ ସମୟ ଅଛି ଆଉ ଆମ ପାଖରେ କଣ ସେ ଚାଲିଛି? ସେଇଟା ତା ବୋଉଲ। ତା ବୋଉଲ ନା ତା ବୋଲ? ଆରେ ସେ ତ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଳ ଦଉଥିଲି ତାଙ୍କୁ। ତା ବୋଉଲ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ। ସେଇଟା ତା ବୋଉଲ ବୋଲି ମୁଁ ବସ ପାଟି କର। ଏବା 16 ପୁରିଣ 17 ଚାଲିଲା ଉଠୁଲା ମଦଉ ନନା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ ଧର। ଆଣୁ ଆଣୁ ବେଗରେ ଚିରିଗଲା। ମଉସା ଏଇ ଗୋଟାକୁ ରଖିଥା ଚିକଣିଆଟା। ସାରେ ଏଇଟା ଆପଣ କଣ ଧରୁନାହାନ୍ତି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ? ତମର ଇଏ ଲମ୍ବାଳିଆଟା ଓସାରିଆଟା ତମର। କିନ୍ତୁ ଏ ତ ବାହାଘର କାର୍ଡ। ହଁ ମୋର। ଆରେ ବାହାଘର କାର୍ଡ ତମର? ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ତୁମର କେବେ ବାହାଘର? ଆଜ୍ଞା 32 ତାରିଖ ଦିନ। ଆରେ 25 ତାରିଖ ଦିନ କଣ? ନାଇଁ ଆପଣ 32 ତାରିଖ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ସେ କାର୍ଡ ସବୁ ଛପେଇ ଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ମାସର ଶେଷ ତାରିଖ ସାରେ କେତେ? 30 କିମ୍ବା 31। ତା ପରଦିନଟା କଣ? 31 ଏକ କେତେ ହବ? ଆଉ ମୁଁ କଣ କହିଦେଲି 25 ତାରିଖ 1 ତାରିଖ ଦିନ ବାହାର। ଓହୋ ଆଚ୍ଛା କାର୍ଡ ତମେ ଆଣିଛ? ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଏ ଏତେ ପ୍ରକାର କାର୍ଡ ଗୋଟା ପ୍ରକାର ନାଇଁ ଗୋଟା ପ୍ରକାର ଛାପି ଦେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। କାହିଁକି 10 ପ୍ରକାର ଛାପିଲି? କଣ ପାଇଁ? କିଏ ମାଗଣା ଖାଇଲା ବାଲା ଅଛନ୍ତି ଭୋଜି, କିଏ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯିବେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ,
କିଏ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯିବେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ, କିଏ ସୁନା ଜିନିଷ ନେଇକି ଯିବେ, ଆଉ ଯିଏ ଯୋଉ ଭେରାଇଟିର ସେଇ ଭେରାଇଟିର କାର୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଦେବି ନା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ହେଲେ ଜଣକୁ ଦେଇନି। କାହାକୁ ଦେଇନ? ନାଇଁ ସେ ସମସ୍ତେ କାର୍ଡ ଦେଲ, ଆଜ୍ଞା ତମେ ଜଣକୁ ଦେଇନ କାର୍ଡ? ନା ତମର କଣ କିଛି ଅପ୍ରୀତି କିଛି ପାଟି ଦିନ? ତାଙ୍କର ମୋର ପଡୁନେଇ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଦେବି, ସିଏ ତ ମତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଓହୋ, ଦିଆକୁ ଦିଆ ଅଧିଆକୁ ଦୁଆର ଦିଆ, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଦେଇନ ଆଉ କଣ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା, କାହିଁକି ତାକୁ ଦେଇନ କହିଲ? ଆଚ୍ଛା ସାରେ ସିଏ ବାହାହେଲା ବେଳେ ମତେ କାର୍ଡ ଦେଇନଥିଲେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ। ହଁ, ଏଇଟା ମାଲ ତ ଦୁଆର କଥା ଆଉ କଣ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନଥିବେ, ଆପଣ କଣ ଆଗେ ତାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ନା କରିବେ ନା? ବାବା କରିବେ କି? ଆଚ୍ଛା, ତ ଠିକ ଅଛି, କଥାଟା ସମାଧାନ କରିଦବା। ବିବାହ ତ ଏବେ ଆଉ 8 ଦିନ ବାକି ଅଛି, ଆଜ୍ଞା କଥାଟା ସମାଧାନ କରିଦବା। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା, କହିଲୁ ଦେଖି କଣ ହେଇଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ, ଆଜ୍ଞା ତା ସହିତ ତୋର ମାନାନ୍ତର ହେଇଛି, ଆଜ୍ଞା ସେ ତା ବାହାଘରକୁ ତମକୁ କାର୍ଡ ଦେଇନଥିଲା, ନା। ତମେ ତାକୁ ଦଉନ, ନା। ଏବେ ସମୟ ଅଛି ସମାଧାନ କରିଦବା। ସେ କିଏ ସେ କହିଲୁ? ସିଏ ହଉଛି ମୋ ବୋପା। ଆରେ ତୋ ବୋପା କଣ ମୋ କହୁଛୁ ଯେ? ବାପା ତୋ ବାପା କେମିତି ହେଲେ କି? ମୋ ବାପା ମତେ ତାଙ୍କ ବାହାରକୁ କାର୍ଡ ଦେଇଥିଲେ କି? ନା। ବନ୍ଧୁ କୁହ, ମୋ ବାପା ମତେ କାର୍ଡ ଦେଇଥିଲେ କି? ମୁଁ ବାହାହେଲା ବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ କାହିଁ କାର୍ଡ ଦେବି? ଷୋହଳ ପୁରୀର ସତାର ଚାଲିଲା ଉଠୁଳା ବାଦାଉ କଣ ଏଇଟା? କଣ ଏଇଟା? କଣ ବାପା ଦେଖିଲ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କମେଡି କୋଟ। ଏଇଟା ବହୁ ପିଲାଙ୍କର ବୋଧେ ବ୍ଲାଉଜ ନା କଣ? ଆରେ କଣ ଏଇଟା ବହୁ ପିଲାଙ୍କ? ଏଇଟା କମେଡି କୋଟ ଭାବିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ତାଙ୍କ କୋଟ। କାହା କୋଟ? ଏଇଟା ବହୁ ପିଲାଙ୍କ କୋଟ। ତମେ ସେଇଟା କାଇଁ ନେଇ ଆସିଛ? ନାଇଁ ସାରେ, ମଉସା ଫୋନ କଲେ ଟିକେ ବେଗା ହେଇକି ଆସିବ। ଆମେ ରଣପୁର, ଆମ ଘର ବହୁତ ଦୂର, ଟିକେ ବେଗା ହେଇକି ଆସିଲେ ଆମେ ଚଞ୍ଚଳ ମାନ। ମୁଁ ଫୋନ କଲା ତମେ ବି ବିଲରେ ଥିଲ। ମୁଁ ବିଲରେ ଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ବିଲ ବଛା ଚାଲିଛି ଏଇନା। ବିଲରେ ବାଛୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ଘରୁ ସେଇଠୁ ଫୋନ କଲେ ମୋ ପାଲା ଡ୍ରେସ ପତ୍ର ସବୁ ସଜାଡି ଦିଅ, ମୋ ପାଲା ବ୍ୟାଗ ଦେଇ ଦିଅ, କମେଡି ଜିନିଷ ତକ ଦିଅ। କମେଡି କୋଟ ୟା ମୁଦିଟା ବି ଆଣି ପାଇଲିନି। ପ୍ରକୃତ କଥା ମୁଦିଟା ୟାର ଆଣି ପାଇଲିନି। ହଉ ରହିଗଲା ଆଜ୍ଞା। କମେଡି କୋଟ କଥା କହିଛି, ସେଇଟା ଝାଳ ହେଇଥିଲା। ଯୋଉ ଟିଭି ବାଲା ଗାଇଲେ ସବୁ ଶୁଖିଆ ହେଇଥିଲା ଛାତ ଉପରେ, ସିଏ ସବୁ ଆଣିଲେ। ସେ କମେଡି କୋଟଟା ନ ଦେଇ ତାଙ୍କ କୋଟଟା ଦେଇଛନ୍ତି। କମେଡି କୋଟ ଶୁକୁଥିଲା, ଏଇଟା ବି ଶୁକୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ଶୁକୁଥିଲା, ମୋର ଶୁକୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ତାଙ୍କ କୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ କୋଟଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା କଣ ମୋ ଭୁଲ କି ଆଜ୍ଞା? ଆଉ ଏଇଟା ବହୁ ପିଲାର ଭୁଲ।
କେଡେ ନିଆଁ ଲଗା ପବନ କର ଲଗେଇ ନଛି ଲୁଗା ପଟା ପରେ ସବୁ ଉଡେଇ ପକୁଛି କିଏ ତମେ ହେ ଭଗବାନ କାଇଁ ସେମିତି ହଉଛ? ତମେ କିଏ ସେ କୋଉଠୁ ଥରୁଛ କାହିଁକି ତମେ? ହେ ରାମ ଆରେ ତମେ କିଏ ସେ? ଆରେ ମତେ ଚିହ୍ନି ନା କି ତମେ କିଏ? ଆରେ ମୁଁ ପରା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତମେ କିଏ? ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଏଠି କାଇଁ ବୁଲୁଛ ଆସି? ଆରେ ମୁଁ ଆସିଛି ଗୋଟେ କାରଣ ନେଇ କଣ ହେଇଛ? ଆରେ ମତେ ପରା 3 ଜଣ ଗୋଡେଇଥିଲେ ହଟ୍! ହଁ ରାତିରେ? ଆରେ ମୁଁ ପରା ଆରେ ବାଘ ହେଇଥିବେ କି ନହେଲେ ଆଉ କିଏ ହେଇଥିବେ? କୁକୁର ଆରେ ହେଇଥିବେ? ନାଇଁ ମୋ ଆଉ ଏଇ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ମୋ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତମକୁ କିଏ 3 ଜଣ ତମ ପଛରେ ଧାଇଁଥିଲେ? ହଁ ସେ କିଏ? ଏଇ ସବୁ ଭାରତର କିଏ ସେ? ସବୁ ବଡ ବଡ ପାହ୍ୟାର ଏରେ ନାଁ କହୁନ। ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି? ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୋ କଣ ଦେଖୁଛ ନା କଣ ମୋ ମୋର ଉପରକୁ ଦେଖିକି ତମ ଯୌବନ ଯାହା ହେଇଛି। ଆରେ କାହିଁକି ଗୋଡେଇଥିଲେ? ଆରେ ଗ୍ୟାରେଜ କରିବେ ଆରେ ଗ୍ୟାରେଜ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ସେ? ସେ ଯୋଉ ଗାବୁ ଗାବୁ କଲମ ଆରେ ଗାବୁ ଗାବୁ କଲମ କଣ? ସେଇ ଗାବୁ ଗାବୁ କଲମ ହଁ ମାମଲା ମୋର ସେ ନିଆଁ ନଗା କଥାଟା ବା ମୋ ପାଟିରେ ହଉନି ସେ ନାଁଟା ସିଏ ତମ ପଛରେ ଧାଇଁଥିଲେ? ଫେରା ଖାଲି ପୁରା ଏମିତି ଦେଖିକି ଖାଲି ତମକୁ ବିବାହ କରିବନି? ହଁ ତମେ ତମ ବିବାହ କଲନି? ନା ଏରେ କାହିଁକି? ସେ ପା ଅଦୁରୁ କାଷ୍ଟ ବୋଲେ ସେ ମୁସଲିମ ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ମୁଁ କେମିତି ବାହା ହେଇଥାନ୍ତି ଓହୋ ସେଥିପାଇଁ ବିବାହ କଲନି? ବୁଢାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ ବୁଢା ମୋରି ଚିନ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲା ଜଗନ ମାନେ ତମରି ଚିନ୍ତାରେ ହଁ ଅବ୍ଦୁଲ କଲାମ ଚାଲିଗଲେ? କାଇଁ କହୁଛ ଆଉ କିଏ ସେଗରେ ପୁଅ? ଆମ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ମିସ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଉଲା ହଉଛି। ଆଉ କିଏ ସେ? ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ପୁଣି କିଏ? ସେଇ ଯୋଉ ଟଳ ଟଳ ଦେଇ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ କଣ ଟଳ ଟଳ ଦେଇ ସେଇଟା କିଏ? ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ନିଆଁ ନାଗା ବୁଢାର ନାଁ କାମରା ମୋର ମନେ ପଡୁନାହିଁ ହଁ ସେଇ ଟଳ ଟଳ ଦେଇ ଆରେ ସେ କଣ କିଏ ସେଗରେ ସେ? ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ସେଇ ପେଇ ସିଏ କାହିଁ ତମ ପଛରେ ଧାଇଁଥିଲେ? ବୁଢା ପରା ମୋ ରୂପ ଯୌବନକୁ ଦେଖିକି ଆରେ ସିଏ ତ ମୁସଲମାନ ନୁହଁ, ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲନି? ବୁଢାକୁ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତି ଯେ ହେଲା ବୁଢାର ପୁରା ଦି ଦାଢି ଯାକ ଝଡି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଥିଲା ଯେ ଖାଇବ ବୁଢା ଏରେ କଣ ଝଡି ଯାଇଥିଲା? ଦାନ୍ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲନି? ନା ତାପରେ ଆଉ ତ ଜଣେ ଅଛି ଆଉ ସେ କିଏ କିରେ? ସେ ପୂର୍ବତନ ସବୁ ପୂର୍ବତନ ବର୍ତ୍ତମାନର କେହି ନୁହନ୍ତି। ସେ କିଏ ସେ? ଏବେ ଗୋଡଉନ୍ତି ମୋ ପଛରେ ମୋ କିଏ ସେ? ଆମର ଗୋଟିଏ ବିଲିଆ ଭାଇ ସିଏ ପରା ସେ କିଏ? ମୋ ନବୀନା ଭାଇ ପୂର୍ବତନ ମୂର୍ଖ ଆରେ ସେ ବି କଣ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି? କଣ ଗ୍ୟାରେଜ କରିଛି ବୁଢାର ହାତ ତୋରୁଥିଲା ଏବେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଖାଇରୁ ହାତ ଥୟ ହେଇଗଲାଣି ମୋ ଆଉ ଏବେ ପରା କହୁଛନ୍ତି ତେମେ ମତେ ବାହା ମୁଁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ କହୁଛି ମୁଁ ମନା କଲି ତମେ କାହିଁ ମନା କଲ? ଏଇଟା ବୁଢାର ପୁରା ଗୋଟି ଆଉ କଳା ନାହିଁ ସବୁତକ ଧଳା ଝୋଟ ଉଠିଗଲାଣି। ହଁ ସେ ଝୋଟକୁ ନେଇ କଣ ମୁଁ ସୁତୁଲି ତିଆରି କରିବି? ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଭଲ ଫୁଟଉନି। ତମେ ଫୁଟଉନ, ତମେ ଯେମିତି ମଉସା ନାଇଁ ମୁଁ ଫୁଟଉଛି ନା ନାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ଫୁଟଉନ। ଆରେ ଫୁଟେଇବ କୁକୁଡ଼ା କଣ କାଞ୍ଜିଆ ହେଇଯିବ ଦିଟା ଯଦି 10ଟା ଅଣ୍ଡା ଫୁଟେଇଥିବ ମୋର ସବୁତକ ଏକାବେଳେ ଛୁଆ ସୁନ୍ଦର ନାଚ ଗୀତ କରୁଛ ସମୟ ନାହିଁ ମୋ ହାତରେ। ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ପାଖେଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଛିଟିକି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଯିବ। ଆଚ୍ଛା ତମ ନାଁ ଟିକେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଲନି। କୋଉଠି ଥେଲ ତମେ ଗଡି ଗଡିକି ରଣପୁର ଚମ୍ପୁଆ ସାଇକି ଚାଲି ଆଇଲ? ନାଇଁ ଭଲ ନା ଟିକେ କୋନ କଲେ ବେଲ ଭଲ ନା ଅଛି ବେଲ ଗୋଟା ନା ମୋ ମା ଡାକୁଛି ମତେ ବେଲ ବେଲ ଡାକ ନାଟା କହିଦେଲି କହିଦେଲ ଭଲ ନା ହଉଛି କଣ ମିସ୍ ଦେବକୀ 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 ହଉଟା କହିଲି ସେ 10 ଥର କହିବ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ବୋଲୁ ମୋ ପରିଚୟ ନେଇଗଲ ଆଚ୍ଛା ତମର ନାଁ କଣ? ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଟିକେ ହଁ ମାନେ ମାନେ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଟିକେ ମୋ ନାଁ ଦେବକୀ ହଁ ଟିକେ ଦେବକୀ
ଟିକେ ଦେବ କି ଟିକେ ଦେବ କି ଟିକେ ଦେବ କି ଟିକେ ଦେବ କି? এই কোন চালছে ନାଇଁ ଆମେ ନା ପଚରା ପଚରା ବିବାହ କରିବେ ତ? ହଁ ওই ধীমন্ত মণ্ডলী বীর দরবারে বেশি ডেরিলে শ্রবণ এই ঠারু যাহা রাম নাম কথা হই যাব আলোচনা হে মোর উপস্থিত সাধু সন্ত সমাজ आपण मानकर निर्देश क्रमे भाई मानकर निर्देश अनुसार नृत्य गीतर कार्यक्रम सरिला एबे आसंतु कथा वस्तु को जीवा आ अल्प समय भीतर यार परिसमाप्ति घटे अब माने हला कोन लक्ष्मण आज्ञा चाली छंती गंडा खोजी खोजी करी चाली छंती कोठी पहुंचला आज्ञा अभी कोन कहिले कला ये गंडा खोजी अनुज होइले निस्ते डरे गंडा खो साधु संत समाज अनुज लक्ष्मण पंडित गंडा खोजी खोजी माल जाई पहुंची गले कौठी देवदेव महादेवंकर मंदिर पाखरे आज्ञा ये राक्षसी सुरेखा जंगल भितर समस्त गंडा गुड़िक अदृश्य करिथिबा समय रे बापा ये कैलाश पर्वत निकटरे थिबा गंडा गुड़िक आज अदृश्य करि नथिला हे रह लक्ष्मण गंडा खोजी 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 कि कैलाश पर्वत पाखरे पहुंची गले शिव को मंदिर पाखरे लबा पहुंची देखिले शिव को मंदिर पाखरे दुई चारिटा गंडा आज्ञा चौच लक्ष्मण कहले तबे गंडा गुड़िक आसी एठी अछंती मु जंगल सारा खोजुची आज्ञा गोटिए तीक्ष्ण सर को बसई देई करी धनुरे अनुज लक्ष्मण आज्ञा गोटिए गंडा को लबा मारी देले रह बाजे तले गंडाटी को मारी दउछंती गंडाटी चित्कार कले आज्ञा ढळी पडुची किंतु ये गंडा गुडी को थिले आज्ञा मा पार्वतींकर पालिता गंडा मा पार्वतींकर पालिता गंडा थिले तार रक्षणाबेक्षण दायित्व रे थिले किए नंदिया और भृंगी देखिले गंडाटी को कही जने मारी देला हेपो संगे संगे उपस्थित होई गला आसी नंदी भृंगी जेते बेला गंडाटी को नबा पे उद्यत होउछंती आज अनुज लक्ष्मण नंदी भृंगी आसी पहुंची पथरोध कले नंदी भृंगी को सहित माल तुमुल संग्राम हैला कवि कहले ये गणा गरी मोरा मरी कचड़ा कचड़ी मो जीवर धन ये मेघगर जन प्राय झाड़ू छंती राणी मो ये घर दुख करू छंती पुणी बेनी धीर
ये तुमुल संग्राम भितरे नंदी आ भूमिकर माल परास्त ହେଲା लक्ष्मण जीतिले नंदी भृंगी परास्त होकर पहुंची गला कैलाश मध्य मंदिर भितर थिबा मो प्रभु देवदेव महादेव को निकट महादेव देखीदेले लमा नंदी आ भृंगी क्षत व्यक्षत होकर आसीबो पाखरे पहुंची बोले पुअर तुम अवस्था एमती किए कला कौन पाई कला नंदी भृंगी कहले कही जड़े जटिया माँ पार्वती पालिता गंडा को मारिदेला आमे ता सहित युद्ध कलु युद्ध रे बाबू रे हमको एमती क्षत विक्षत करी परास्त करिदेला शिव जानिबा पाई चाहिलेनी से जटिया जण कोकी कहले पार्वती पालिता गंडा को मारिला तार एते शक्ति एते स्पर्धा मु मोर शिव शक्ति को तुमको प्रदान करूची ये शिव शक्ति को नहीं करी ताको सहित युद्ध करी ताकू बंदी करी मो निकट को नहीं आस रह देव देव महादेव शिव शक्ति को आज्ञा धारण करी नंदी एवं भृंगी जाई करी आज्ञा लक्ष्मण सहित युद्ध कले कवि कहले हेला घोर समर आदि नदी से भानु कर पिला समर प्रांगण कये नंदी भुगी समर ये होइला थरहर अरे परास्त होइले लक्षण से शिव गण ये लक्ष्मण बंदी करीन कये नेले कैलाशपुर होइना तर तर अरे बंदी महेश तोरण हे मोर साधु संत समाज देव देव महादेव बाबू रे अमोघ अस्त्र आघात रे अनुज लक्ष्मण लमा युद्धरे परास्त हेले हतज्ञान होई करी पड़िले अचेत होई करी पड़िले अनुज लक्ष्मण को बंदी करी नहीं गले कि बांधी करी अब रे घोसारी घोसारी नहीं गले नंदिया उफरुकी कैलाश पर्वत निकट रे पकई देले बोले पुएई थी पड़ी तारे पुओ समय आज्ञा डिरी ही जाउची सूर्य मथानरु गडिलेनी राम देखि देले बोले ब्राह्मण माने समस्त उपस्थित होई सारिलेनी ए पर्यंत नहीं करी अनुज लक्ष्मण गंडाटी आसिलेनी तेबे बेल विलंब हो जाउची गंडा केते बेले आसीबो ताकू पुनी मांस करा जिवो तुमे रंधन करिवो पुनी भोजन करिए ब्राह्मण मान 108 ब्राह्मण उपस्थित होई सारिलेनी नाइ मु जाउची बापा राम कहले मु जाउची तमे टिके इति अपेक्षा करि थाओ कि मु जंगल भितरु अनुज लक्ष्मण को सांगरे आनिबा संगे संगे गंडा टे मु बध करी नहीं फेरी भी है रह खाली गली आसिली सीता को आज्ञा आश्वासना देई परम ब्रह्म रामचंद्र आज्ञा चलिले जंगल भितर अनुज लक्ष्मण एवं गंडा टे नहीं फेरिबे दैवर आज्ञा विचित्र गति से सुरेखा लमा अपेक्षा करिथिला राक्षसी सुरेखा कहला आसिलेनी केस ना यही तो कहला यही तो मो मां को मारिथिला मो अग्रज को सुबाहु को मारिथिला एबे यार पाली पड़िला संगे संगे आज्ञा गोटिए माया सीता रूप को धारण कला ये राक्षसी सुरेखा हे माया सीता रूप को धारण करी मो प्रभु को पछे पछे धाई प्रभु मोर धाई छंती आज्ञा धरिसंती धनुषर गंडा टे कोठी पाइले मारिबे लक्ष्मण को भेटिले डाकी करी आनिबे ये सीता पछरु डाकी देला कला स्वामी प्रभु रामचंद्र आज्ञा चिन्ही पारिलेनी जहार माया रे ये जगत आत्मदत्त से मध्य आज्ञा माया रे मोहित से परम ब्रह्म रामचंद्र ये माया सीता ना प्रकृत सीता बोली ये चिन्ही पारिलेनी सीते अरे तमे जे समस्त ब्राह्मण मान को छाड़ी चली आसिलो कोन करथांती आपण को डेरी हैला सेति पे भाबिली स्वामी को मध्ये किछि विपद पड़िछि सेति को थाई आसी तमे थाई आसिलो हां
सीते माया सीता कहले चलतु कि तमे खोजिब मु खोजिबी गंडाटिए मारिबा लक्ष्मण सहित समस्त शीघ्र फेरी आसी प्रभु आउ डेरी करंतु पंडित मंडल टिके लक्ष्य दियंतु कि आज यही कथा को लक्ष्य करी परम ब्रह्म रामचंद्र आज्ञा चली छंती आगे आगे ये राक्षसी सुरेखा माया सीता पंडित चली छी पछरे रह प्रभु चलो धरिला आज्ञा पछपटे नई पड़िला कि सुरेखा मुठाटे आज्ञा धूली धरिला मुठाटे धूली धरिकरी कळल माता मंत्र रे मंत्रित कला आज्ञा सीए जाने मो परम ब्रह्म रामचंद्र को सम्मुख को फिंगी देला गोटे गुप्त सुरंग माल सृष्टि हे गला गोटे गुप्त रास्ताटे सृष्टि हे गला से रास्ता देई करी जाउछंती केस नाम प्रभु रामचंद्र जेतले जाउछंती राक्षस सुरेखा पछपटु डाकी देला कला प्रभु देखिलोनी प्रभु प्रभु देखिलोनी कोन करे देखुनांती कोन बोधे हां अच्छा प्रभु हाँ? ऊपर कोन अछि चाहिले तमे कोन देखि पारुछ मु देखि पारुनी मत जणा पडुनी आपण देखिले मु देखिबी हां काई मते त किछि देखा जाउनी देखंतु प्रभु मते त काई किछि देखा जाउनी पालाउ देखंतु भलरे आज्ञा निरीक्षण करूछंती मो प्रभु रामचंद्र ये राक्षसी सुरेखा यही मुहूर्त रे या प्रभु को जे थेली देला ये जीर्ण कूपे पड़ी छंती रामचंद्र राक्षसी एबे हसीला राक्षसी हसुची रे पुओ हसीला शुणी देले मो प्रभु रामचंद्र जीर्ण कूपे पड़ी छंती चिंता कली ये राक्षसी रो माया हेले मुतिर बाहरिबे केमिति जीर्ण कूप भितरे पड़ी छंती मो प्रभु रामचंद्र 108 ब्राह्मण माने उपस्थित अछंती आया कुटीर भितरे सूर्य आसी अस्ताचल रे पहुंचिलेनी ब्राह्मण माने आज्ञा गोळ कले आपण कसी का अपेक्षा करंतु ए ब्राह्मण गोसाई आपण आउ अल्प अपेक्षा करंतु मा जगत जननी सीता पंडित हाथ जोड़ी देले ब्राह्मण मानक निकटरे ये मुहूर्ते विलंब कर हे चारि बर नसाई चारि बर साई है माना था चारि बर ना खाए ए स्वामी मो देवर आसीबे गंडा भार उनेई माने गोटे मुहूर्त अपेक्षा करंतु हैं? मो मन कहूची मो स्वामी ओ देवर ए अल्प समय मध्य चली आसीबे चाली आसीबे हां ओए मासिते समय अछिटी सूर्य परे अस्ताचल रे प्रवेश होई सारिलेनी अरे सूर्य तो अस्ताचल रे प्रवेश होई सारिलेनी गंडा आसीबो मांस तयारी हबो तमे तांको रंधन करिवो आउ आमे खाइबु रवि अस्त हेले ना भुंदिबे श्रेष्ठ कुल मरिबर धन ये रवि हस्त हेले न भुंदिबे श्रेष्ठ कुल ये तुम्भर जे कार्य गोटी होइब विफल मो बाहरे ए भाई ना इने माछ झोळ इटा छाडी के आइली भलो भोजन देबे आए आए भोजन भोजन हेई पाइबने पळिबा चलो सती मुहि सती जति मुहि पतिव्रता ताहले सूर्य नारायण आपण अपेक्षा करंतु तो जोड़ी देले पंडित के सना जगत जननी मा सीता ए मा आपण मानक भलिया माटिएल मा सीता कला हे परम ब्रह्म सूर्य नारायण जदि मो सूर्य वंशर दायाद हेई थाए सूर्य वंशर मो कुलबधु हेई थाए मु आपण को विनम्र निवेदन करूछे प्रभु सूर्य नारायण ओ स्वामी ओ देवर गंडा भार नहीं न फेरिबा पर्यंत आपण से अस्ताचल रे जेउठी अछंती सेठी रही जांतु ये सूर्य प्राणेश्वर हरिरांतर होते काकरी चाली वाला ए कोई
मुनि प्रभु मुहूर्त अपेक्षा करंतु स्वामी ओ देवर आसीबा पर्यंत ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯଦି ଏ ଅଧୀନାର ବିନତିକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଚାଲିଯିବେ ଅସ୍ତାଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଅସ୍ତ ହେଇଯିବେ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସତୀ ନାରୀ ହେଇଥାଏ ମୁଁ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର କୁଳବଧୂ ହେଇଥାଏ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ପତିବ୍ରତା ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଏ ସତୀର ସତୀତ୍ୱ ବଳରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଦେବି ରହରେ ପୁଅ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଶୁଣିଦେଲେ ମା ସୀତାଙ୍କର କଥାଟିକୁ ପଣ୍ଡିତେ ସେଇଠି ଅସ୍ତାଚଳରେ ରହିଗଲେ ଲୋ ମା ଏମିତିକା ସତୀ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲୋ ମା ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମା ସତୀ ନାରୀ ସିଏ ବାବୁରେ ଅନେକ ସତୀ ମାନଙ୍କ